jojak telamurani tangkhorni horbot thanani emergency sepsap aboti pati mungo shalniya shaljaya thanai 28 May ni simi jojak telamurani botharnai horni landline थांनाय सोरां सालनि हर तेलियामुरा हर बुथारनाय तांखरनि आमचायाव खबजाक चाकमागत आमचायाव काइसा मालखुं देरामानि पाटिमुं पाटिमाव दुखुमांका खरक बोरै फियाबा तेलियामुरा हर बुथारनाय तांनकनि एमारजेंसि लैंडलाइन फोननि लाइन हामिया अंगै तंमा बाय मुथांना बागै लुकुरकनो जरा कलक दामसा रोमै हर बुथारनाय तांनगो कोरोंना बागै चाइटक फानो कोरोंगै मानहलिया याकुलो आमचाइनि लुकुरक आगरतलानि हर बुथारनाय तांनगो फोन खलायो आपातिमानो तै साहर काते हर बुथारनाय बिरिन्दिया रक फाइनानि लेरमा बाय मालखुंगो बक्सै दुखु मानजाक रकनो साक नायकानि बागै तेलियामुरा साखामनगो तुबि फाइलेका कोरों हरका आगरतला हर बुथारनाय तांखरनि सिमि तेलियामुरा हर बुथारनाय तांखरनगो आबो बाय पातिमा थायो तेलियामुरा हर बुथारनाय बिरिन्दिया रक सगैमानि दामसा काहाय लेरि थांका तेलियामुरा हर बुथारनाय तांनगनि सेबक रक पातिमा थायो थांफ्रु खनाना नांखा जलिजाक खुगनि ककथाय फारसालो तेलियामुरा हर बुथारनाय तांनगनि बारजावो तंनाय सब अफिसार बाय मालायफ्रु बक्कताल काइसा फोन नम्बर रखा 6033231214 रिखा तेलियामुरानि लुकुरकनो बकबगै साका जेफ्रु बेजुआ क्लाय तंखा अ नम्बर फोन क्लायके हर बुथारनाय बिरिन्दिया रक दाति दद्र फाइना बागै चाइतंनाय पातिमा थायो तो 28/5 আপনারা জানাচ্ছেন না দিয়েছেন আমি জানাইছি সব জানাইছি কি কিছু যারা তারা কইছে কি করতে যে বাইরে থেকে একটা কার্ড আইবো ওই কার্ডটা আইনা লাগাইলে ঠিক হয়ে যাবে এইটা কইতেছে বারবার এই ব্যাপারে খুব দুঃখিত কিন্তু আমরা থানাতে আমরা যে ফোন নাম্বার মোবাইল ফোন আছে মোবাইল ফোনটা আমরা দেওয়া আছে অলরেডি তো পাবলিককে তো জানি না সবাই তো ল্যান্ড ফোনের নাম্বার জানে কিন্তু এটা তো আমি ব্রডকাস্ট করতে পারতেছি যে আমি কেমনে পাবলিক কাছে পৌঁছাবো এই মানে মোবাইল নাম্বারটি এটা আপনাদের মাধ্যমে যদি পৌঁছাই দেয় তাহলে আমার পক্ষে tabuk naina banta ketal number rema bai besek joratei samung chasari khlai nai hor bothanai tangkhorni ayang bokhago jotono mokol kaijak bio report kokhrang